Mano jumal kankol. Hello? Hello, assalamu alaikum baba. Naam Fadu. Naam. Sumolle. Ibije. Kotanat. Panate. Yo, alibeje. Bije nen tolo kay ko nama ke fansoronti bunkon. Hani ka balbe soron dim bungon. Hare tambe bunkon am soron den do. Bari ñin koro masibo sembo warta ha. Wala ñoo kay fo duwa doron de baba. Fadu ndolu sudo tilimbe duwala dong mbe salola mbe duwala mantra sala mbe duwala le dong mbe duwa kam pour alas ni bondi jang. Alhamdulillah. Ha. Dina wale. Man sada abada janna kabe findila de bidum mala ta dame. Yo nge ko le nun so mandar ne soto. Ngate soto ko pour ngalla de panso le kina kurata kam. Aya ko dole kina. Ade. Ota tara wala kam mawdum mon namu balol fata tara wala kam ma fo nyam bita jan. Tikata ta tele wala kam. Ota baraka bagal mala yal jowal mala. Hey. Ha koroma sibo fatim fa koroma sibo imma koroma sibo bar fatim fa le dag fatim fa la koroma sibo imma mudal koroma sibo imma fatu le ben ko le kan akate ko dol kin man fota wala kam ba nabe diamo la man ta toto kan kabra toto kan koroma sibo imma male koroma sibo imma fat man sa ñori kanam manna muna kane saway male fatiyem fale dak mune tulolo bang man sate ko nying nabe molo na totota ikandro ake mutale na ti sote ka ke mutale fatabe diam ka nyaat ati soto fala won mo balo jolon dam yongo la ilaha illallah ila moy bang ila moy iniji koroma sibonat hani mune la moy afanye mune keta koroma sibo me ma sombatu ba so do mande innal fatiya ko do me kina fele bumbala amur ndanoto ni ma bor amur ndanoto bumbal ala ko do bodni bala fatiya ko do men bonan karbonan jana dugara tuje yo saya fatiya ko do men kina ko fatale mbatu ngafo yo bemen sai la moy maga yale ko na totota ha bari ma fo ko telefono to ay toto waya sima sai aka sawu nyadi yo korome ma femferendi mema ka fo fatu ye kila toto te kan wamba tiso te kan telefono to woni corona ma nyoji fenna amema ama hani dulalo yalo ne corona men ka sawndi ba mune ka sawu biri ko toto ni tiso na toto ta aye mutale mofo iko ini moye sitengal nyaabe tilindi nyola a toto te kan wamba tiso te kan ayatara man fen ka nungo kan fente da fanan nungo kan wamba marketing wala ka sawuni bar fende nungo to bar mobile le mu ina nyata tilindi nyola barati so dale ina nyata tilindi nyola ani nini mo benta katabata don ka ko ali al bulodi nyola o fanan sa sawundi nyola nabe o bala asi sawundi no na le bulodi nyola o dalilo le fango ya tinna iko kulliyo e mo nangam kala sango e mo nangam kala misroli ko nga tenkum folo nga sali suwolu kono wo jama kafunyo mo lemo biya futu siti dulal da woda motan akana tamba hani bado ni bita motan na jamul be soronda wala yatinna ye talaro ke kuobe hani official to ye talaro kijel nyin kam madron pour moni motema yado karduye katuni yado kilo dun talte madron hanna mari tisota to ndoni ala yede mata futalem anin fana abambandir langu munete katu hani na jati kende abunda moli ya fole imaje sa ndawo da e bulu kurangol londije ye safunol lan ni ta tawto ye bulo ku fa sene a set bari o fanan kono de janni ke bulo ku isi katake ni be sate o kono ikane bulo me nyala wambe nugo wambe da ikana bulo ma wol dodola bari yes jota lori ndawda nin safuno mbe do kono ibulo ku fa sene a corona fanan manku no woto bar nin no katu jeedo badate ate tano mo wolete anin fana yalla nyin koro masi bodi amole siade mo be ba fan sun kuma fala mo be ba fan sun kuma fala o kabandin fana sanitize ka fa wala nyam iso fana pompi bulo kono ya mo si bulo da oda star no jele ni ala yi dema yanda ko mo ha ngama e hakilo sabati ndi silan ko do nyim fele ti so man fen feren din ken ko do kane fam fa fatle fana manin kina atele akina mbar wo man tusike muta oto ni fatala mbatala hani sila bantala malon ne
Dunia na jija